Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, jadi kita dalam sharing chess learning nombor 3. Dari nombor 3 ni kita akan bincangkan tentang how to defend Lee Chong Wei style. Cumanya susah nak cari game yang boleh illustrate, instruktif, menunjukkan macam mana untuk defend, cara-cara untuk defend yang terbaik dan berjaya. Kebetulan ada game saya yang saya main, jadi kita akan bincangkan dalam perbincangan ini. Okey. White versus black. Opponent saya white, saya black. Rating 1796, 1798 lebih kurang sama, tapi 1796 ke 1800 ni basically dia soundnya player. Biasanya dia buat kurang mistake dan kadang-kadang dia punya opening tu slightly better lah comparatively dengan saya lah, maksud saya. Jadi kita akan tengok macam mana permainan ni berjalan dan kita akan lihat. Cumanya dia bermula daripada mula-mula sekali sebab opponent start dengan knight f3. Okey, knight f3 ni nombor satu, dia goes into close game, very positional satu. Dia nama dia Reti opening ataupun Zukertort opening. Problem dia saya tak biasa dengan Zukertort opening ni. Jadi untuk saya biasanya saya play d4. Bila saya play d5, basically saya still turn into Scandinavian system atau macam mana, tapi basically my intention to play ala Scandinavian setup, maybe dengan pawn structure macam Caro-Kann. Kita tengok macam mana move dia lah, sebab saya tak berapa familiar, jadi saya approach any knight f3 dengan still saya approach dengan d5. Okay, this is the starting point. Jadi dia mulakan second move dia bermula dengan e4. Jadi ini nama dia satu gambit, nama dia Tennyson Gambit. Saya tak ingat nama dia pada mula-mulanya. Cumanya bila saya tengok ni, saya tahu ni dia satu gambit dan dia ada traps di situ. Ada opening traps kalau tak biasa. Problem dia bila kita tengok dia punya rating, sebab tu saya cerita, rating dia 1796. Biasanya dia dah study dah dia punya trap tu. Jadi saya kena berhati-hati. Tapi bagus juga sebab dalam game ni akan tunjuk macam mana cara kita nak get away or maneuver dengan opening yang berkemungkinan tahu macam mana nak buat opening trap. Okey, prinsipal pertama dalam any offering, sebab D pawn ni boleh makan e5 free kan, tapi of course lah maybe dia boleh dapat balik. Prinsipal dia, kalau unsure, we take the sacrifice given. Jadi apa yang saya buat ialah D takes e4. Okey, cumanya untuk yang baru, kalau katakan dia offer DT atau apa-apa gambit lah, tiba-tiba dia offer another pawn, kalau tidak beberapa pasti, tidak berapa sure, jadi kita just maintain development kita, ambil satu, keluar mana yang patut dan ambil satu saja offering tu. Sebab dia prinsipal dia, bila dia offer 2, offer 3, bila dia buka tu dia memang exponentially menyebabkan space dia banyak dikontrol oleh bishop dia ke knight dia. Itu memang prinsipal kalau yang gambit yang offer banyak material sacrifice pada mula-mulanya. Okey, jadi setelah pawn makan dengan e5, okey, jadi dia bergerak dengan knight g5. So saya main chess ni serius untuk game ni. Jadi bila saya main chess serius ni, saya berfikir, okey, sekarang dia bergerak pada knight pada g5. Bila knight g5 ni, saya kena fikir macam mana saya nak deal dengan ni. Sebab problem dia, yang saya risau ialah bishop dia akan pergi ke c4 dan kemudian dia akan ada kemungkinan along the way dia akan sacrifice dan take my f7. Cuma saya tak tahu macam mana sequence dia. Jadi saya tak berapa pasti. Saya rasa kalau ada something fishy kat sini.
Okey, disebabkan tu saya ambil masa yang lama. I think saya ambil lebih kurang 2-3 minit sebab saya cuba try to be serious and macam mana saya nak avoid supaya dia pun tidak berada di dalam keadaan yang selesa. Kita try cuba tweak sikit supaya dia pun tak biasa dengan movement-movement kita. Pada masa yang sama kita punya kita punya movement tu selamat lah. Okay, so apa yang saya buat, saya maintain pada E6. Jadi it's a safe one, it's a passive one, tapi saya let go saja pawn sacrifice tu. Cuba sebab saya nak develop structure macam saya cakap tadi, saya takut bishop dia letak sini, jadi saya hanya concentrate dan just let go my pawn. Okey, dengan ini saya telah mengelak daripada dia punya potential pitfall ataupun trap dalam Zukertort Tennyson Gambit ini. Cuma apa saya nak cakap, lepas daripada game ni saya terus belajar pasal Tennyson Gambit. Memang sebenarnya saya avoid lah. Saya play as white, saya play as black as Tennyson Gambit sebanyak mungkin yang boleh untuk faham. Okay, cuma nanti mungkin saya akan share video pasal Tennyson Gambit. Saya tak berapa gemar sangat pasal Gambit dan pitfall ni. Cuma kita go to the basic principle saja. Okay. Okey, cukup bahagian mengelakkan daripada potential trap. Jadi saya maintain pada E6 sebagai very passive movement. Okey, so knight takes pada balik E4 dia. So tak ada apa-apa yang trap, nampak macam safe, tapi sound daripada saya keluarkan knight F6, just normal development, keluarkan knight, keluarkan bishop. So kita dah avoid pertama. Okey, knight takes, queen takes knight. Okey, dia keluarkan knight C3, saya keluarkan macam biasa, bishop E7. Okey, dia cabar, ada masalah, halau, so saya dapat chase dia balik, so saya dapat my Caro-Kann pawn structure. Okey, C6, E6. Okey, bishop lari, tak ada masalah. Bishop saya developkan ke C5. Okey, tak ada masalah. Castle. Okey, so ni pergerakan pertama. Knight cuba attack. Saya bergerak kat sini. Ada sedikit selepas saya buat calculation, sebenarnya kalau lebih better saya simpan saja queen saya di E7, so more safe and sound lah. Cuma saya fikir masa tu saya nak aktif sikit, so saya letak pada queen pada F5. Cuma isu dia akan expose lah, sebab knight ni boleh attack, dia boleh discover attack, dan dia boleh letak banyak pressure, yang mana kita akan sampai kepada tema ataupun tajuk hari ini, macam mana how to defend, macam mana dia menyerang. Okey, dia maintain, dia keluarkan fianchetto on the queen side dia, B3 dengan intention of bishop pergi ke B2. Okey, so bishop saya lari, jadi saya tak berapa. Ini semua akan potential serangan, ni potential serangan, knight dia akan pergi sini, ataupun bishop dia boleh pergi sini, dengan queen dia boleh pergi sini. Nampak ni, kita sedang menerima serangan potential. Macam dalam video saya menerangkan how to attack. Attack is important, but being in the position to attack is more important. Being in the position to attack and then attack. Jadi white tengah buat semua ni. Cumanya yang best pasal perbincangan kali ni, kita tengok macam mana pula cara ataupun proper way how to defend untuk menuju kemenangan. Okay, so saya occupy square D4 sebab saya tahu bishop dia akan pergi sini sambil tu menghalang. Dengan dia menolak pawn ke sini, basically saya dah kacau sedikit structure of dia punya fianchetto. Okay, pawn C3, so back bishop B6, balik tak ada masalah, maintain saya punya attacking area in this diagonal. Kalau dia dia castling on the king side, okay, saya maintain. Okay,
Di sini saya buat kesilapan sebab saya bergerakkan knight saya pada A6 sebenarnya with the intention of nak pergi ke C7. Cumanya saya silap sebab bishop ni boleh makan, lepas pawn takes the bishop, queen dia boleh, maka dia akan untung satu pawn. For saya punya mistake lah dalam buat hal ni. Okay, bila saya gerakkan pada knight kat sini, di sini ada potential threat. Okay, masa ni dia menghalau saya punya queen. Okay, mungkin tak nampak ataupun just in between move sebelum dia buat. Okay, masa ni saya fikir lama juga sebab saya dah buat satu mistake, tapi saya serius untuk lawan. Walaupun kita mistake, kita tengok macam mana kita nak keluar daripada mistake kita. Kita tidak berputus asa dan terus fight. Jadi apa yang saya buat ialah saya nak selamatkan. I want to keep my material. So apa yang saya buat, saya pergi ke Queen A5. Bila Queen A5 maknanya saya boleh recover saya punya pawn. Jadi saya still dalam material saya. Okay. Masalah dia sekarang, bila saya pergi sini, nampak ataupun dalam video-video lain, 1, 2, 3, 4, 5, semuanya berada dalam not well coordinated, far away daripada king saya. Seperti saya cakap, ada 5 perkara. Pertama, king safety. Kedua, material. Ketiga, space. Keempat, tempo. Dan kelima, pawn structure. Bila sekali fikir pasal 5-5 tu. Tapi of course king safety penting. Jadi ni king safety kita ada problem sebab semua pieces bergerak ke sini. Cumanya baguslah, nanti kita boleh tengok macam mana saya defend pula dengan permainan ni. Okay, saya still nak maintain saya punya pawn saya untuk jaga. Okay, queen pergi ke pawn pergi ke B4 untuk menghalau chase saya punya queen. Saya ada possibility boleh letak kat sini untuk reinforce. Okay, sekarang kita bincang macam mana cara nak defend. Cara nak defend bila ada serangan, dalam kes ni potential attack ataupun imminent attack. Nanti kemungkinan attack sama dia tolak pawn ke, dia gerak dia punya bishop ke, ataupun queen dia susun balik untuk attack. Kita ada 4 option dalam kita punya serangan. Nombor 1, larikan diri, run. Tapi tak boleh run lah dalam ni. Tapi kalau attacking, salah satu option nama dia run. Okay, second option nama dia kita guard, tambah piece. Kita letak queen kita kat sini, kita cuba guard, kita increase kita punya kawalan kita. Mungkin kita improve sikit pawn structure kita atau macam mana, tapi intention kita untuk tambah guard kita punya, tambah defensive material kita pada situ. Okay, option yang ketiga ialah kita trade the power, trade the material, bagi dia punya attacking force tu kurang dengan offer trade. Mungkin kita offer trade bishop dia. Jadi bishop dia bila dia bertukar, bishop dia dah hilang out of the board. Jadi power serangan dia tu berkurang. The more attacking principle dia keep dia punya force untuk cukupkan serangan. Kita punya kalau dalam keadaan bahaya nak defend, kita trade kita punya piece supaya dia punya attacking tu kurang mengancam. Okay, yang keempat ialah counter attack. Counter attack maksudnya kita offer another attack lah, kita make viable attack supaya dia punya attacking tu tak menjadi. So ada 4 cara basically yang kita kena fikir bila kita nak defend. Pertama sekali apa tadi, kita run. Kalau tak adalah yang pertama, tapi salah satunya run. Nombor 2, increase the guard. Nombor 3, kita trade the pieces. Nombor 4, trade the power. Nombor 4 ialah kita do a counter attacking move. Okay, dalam hal ni saya masih lagi membuat silap. So saya lari ke queen A4. Saya still nak jaga saya punya pawn. Okay, alright. Okay, bila dia, jadi move yang pertama dia dah buat, dia dah letak knight dia untuk menyerang kita punya G7. Jadi anytime queen boleh pergi kat sini untuk buat checkmate. Mungkin dia boleh pawn ni boleh kat sini. Bila bishop dia boleh nak attack kat sini, ini ada problem, ni akan kena
pin, semua ni problematic. Rook ready nak keluar, mungkin rook ready nak keluar, mungkin dia akan ready untuk on ramp. Jadi move yang dilakukan ialah knight pada H5. Okey, macam mana saya nak dia sudah mula buat serangan knight H5. Okey, saya kalau sempat, jadi kita nak tambah guard, kita terpaksa gerakkan knight ke C7 dengan hopefully knight ke E8. Okey, boleh defend ni. Okey, so saya bergerakkan. Alright, dia sekarang buat queen ke G4. Okey, this is a direct checkmate threat. Okey, macam mana kita nak deal? Okey, macam saya cakap tadi, jadi defending salah satu prinsipal dia kena calculate betul-betul. Move by move tu penting. Time is important. Adakah saya sempat untuk mempertahankan saya punya serangan? Okey, so saya tambah guard, saya letak knight E8. So threat dia out satu, tapi saya tahu bishop dia anytime akan lari sini untuk another threat. Kalau pawn saya tolak, dia akan ready untuk makan saya punya rook. Saya tahu. Okey, bila saya letak pada knight E8, okey, now dia start open. Masa ni ambil masa lama, macam mana nak defend. Jadi risau sebabnya memang semua lari. This bishop is already passive. This bishop is already passive behind all the pawn structure. This rook is here, hanya ada knight dan ada 3 pawn. 3 pawn ni bagus juga sebab 3 pawn ni orang cakap jangan gerakkan sangat sebab is very valuable in defending. Memang tidaklah ada prinsipal, tapi tidaklah kena ambil 100%, tapi in principle. Okey, jadi apa yang saya buat move ialah queen C2. Okey, queen C2 ni dengan harapan boleh kembali. Okey, so saya reinforce dengan queen saja harapan saya, tapi saya dah klik dah sebenarnya, sebab kalau dia buat satu move lagi kita akan tengok ni, jadi sebenarnya dia akan buat mistake. Okey, so dia letak ke bishop ke H6. Bila dia letak ke bishop ke H6, jadi of course sekali tengok 1, 2 ready nak attack ni, 1, 2, 3 melawan. Yang cover pawn ni ialah king dan knight, jadi 2, jadi potential checkmate. Macam mana? Okey, jadi saya punya queen sempat balik dekat sini, dan di sini dia buat mistake. Actually is a bad move untuk dia pergi ke bishop ke H6. Kenapa? Bila saya letak pada queen saya di sini, so queen dia, kalau queen dia lari, maka saya boleh makan bishop dia. Okey, dia kena protect. This is under threat, this is under threat. Cuba tengok kat mana dia boleh lari. Okey, kalau dia lari sini, saya boleh makan bishop dia, kan? Okey, kalau dia lari sini, saya boleh makan bishop dia. Okey, kalau dia lari, basically queen dia tak boleh lari melainkan exchange. Bila queen dia exchange, jadi saya dah cakap salah satu prinsipal tadi, trade the power, reduce dia punya attack, tu salah satu defending. Dan apa yang menarik dalam dia terpaksa makan, apa yang menarik selepas dia makan ialah dia punya bishop dan knight is both threatened. Salah satu kena juga, sama ada knight ataupun bishop dia. Okey, jadi dia kena deal macam mana dia nak larikan daripada serangan 2 pawn ini. Okey, basically ni jadi kira successful lah, tapi tak habis lagi. Selepas saya makan dia punya knight, dia ada calculation dia, knight dia check dan actually dia boleh dapat bishop. So saya lari, dia dapat. So dari sudut material 2 pawn, 1, 2, 3, 4, 7 on the side, 6. So saya still 1 pawns up, 1 pawns down. Tapi nampak saya telah berjaya menunjukkan macam mana how to defend. Lee Chong Wei style. Lee Chong Wei ni kan champion Malaysia badminton kan. Tapi salah satu game dia yang bagus tu bila kena smash tu, angkat dia punya defense sampai dia buat drop shot ke, ataupun dia balikkan bola tu balik dengan. Tapi basically salah satu dia punya forte dia tu adalah macam mana defending lah. Okay, so
kita dah nullify putih punya attack. Okay, tadi okay, so saya just move kan untuk attack dia punya knight. So knight dia lari balik ke F6. Okay, so far buat masa ni control. Okay, so dia naikkan rook dia. Okay, jadi saya letak kat sini. Jadi ni quite safe spot lah. Cuma dia susah untuk bila ada king pawn kat sini, dia a bit safe sebab selamat lah. Boleh lari-lari, kalau dia serang pun kita masih boleh lari. Okay, knight ke G5. Okay, so saya maintain apa yang saya buat. So saya maintainkan line ni. Hopefully saya dapat bishop kat sini dan bishop saya boleh mulakan serangan selepas kita berjaya absorb serangan dia. Trade, kita buat some calculation supaya akhirnya dia punya attacking tu blunt lah, tumpul. Okay, so rook dia nanti kat sini. Dekat sini dia buat salah satu mistake. Sebenarnya bila dia letak rook sini, sepatutnya saya boleh buat knight sini dan fork bila bishop dia lari. So saya in advantage of material, knight dengan rook is more advantage. Cumanya saya tak terperasan, saya still maintain dengan cuba put pressure on this H2 square. Okay, dia lawan dengan H3. So akhirnya saya dia take time, dia tak perasan, jadi saya dapat fork dia punya rook dan bishop dia. Okay, bishop lari, so saya dapat, saya take. Kalau dia after dia take, saya another fork, bishop dia makan. So saya dalam keadaan position lebih satu rook. Kalau siapa tak biasa, rook tu masuk di castle lah. Okay, knight kat sini dia buat silap lagi, sebab bila kita in position of power, kita in advantage of material, sepatutnya dia jangan offer. Saya simplifykan the game, dia ambil, so obviously saya lebih satu rook. Okay, so in principle ada open file, jadi kita control satu. Okay, nanti ready untuk double up kita punya rook, control. Ni cara dia, pawn ending macam mana nak menang. Okay, dia letak pada very passive close file, although dia nak support dia punya pawn lah, mungkin dia nak support. Okay, saya maintain double rook kan dia. Okay, rook saya sudah double. Okay, cuma saya nak bagi tahu satu lagi principle. Kalau dalam chess ending, rook kita position satu, kita maintain dalam file ni kalau kita nak double. Okay, kadang-kadang kita larikan kita punya queen ke depan, kalau ada rook kat sini, rook kat sini, rook tu connected rook. Itu satu ke dua benda. Okey, yang ketiga, untuk rook tu lebih aktif. Katakan kita ada pawn ni dengan pawn. Untuk rook kita lebih aktif, rook kita bagus berada di belakang dia. Ni, bermain dekat sini. Behind this pawn structure, dia lebih bahaya, susah. Bila susah, dia more aktif. This rook is more active as compare, katakan rook ni berada kat sini. Kan, dia kurang aktif. So kita kalau boleh positionkan rook dia behind the enemy line. Kalau rook dia pula, kalau boleh rook dia ada kat sini lah. Kat sini ke, supaya dia more aktif. Ni endgame. Nanti ada satu video pasal endgame. Nanti boleh tengok dalam video endgame macam mana rook ending juga, rook pawn ending. Macam mana kita nak aktifkan kita punya rook. Okay, dah maintain pawn dia gerak. So saya maintain, nampak susah untuk dia control. Okay, dan saya take satu pawn. Okay, bila dia ada rook kat sini, dia cuba nak control. Yang penting kita kena fikir macam saya cakap tadi, untuk dia berada di aktif, square yang dia nak jaga sini. So king kita jaga sekitar supaya dia tak lari daripada kawasan ni. Okay, so saya still maintain supaya rook dia tak ada chance untuk pergi ke sini dan untuk attack sini. Kita maintain kat mana next move dia. Jadi kita maintain king kita dengan kawalan. Ini kita kawal lah rook dia. Tu cara nak kawal dia. Okay,
So dia ni tak apa, so saya take another pawn. Dia take satu, dia bergerak ke satu lagi, so saya ready untuk collect another pawn. Okey, ni tak ada masalah, kita punya sequence 4. Okey, then kita offer exchange. Bila exchange, rook putih out of the board dan kita punya rook is become more powerful. Basically this is just academic way to winning, dan akhirnya kita opponent putih resign. Okey, saya rasa sampai satu saja. Jadi sekali lagi kita recap macam mana dalam game ni. Nombor satu, in general nak tunjuk macam mana how to defend lah. Tapi dalam permulaan tadi, kalau kita perasan tadi macam mana Zukertort opening. So dalam Zukertort opening dia ada Tennyson Gambit, kalau tak pandai. Jadi saya telah bagi tahu tadi macam mana cara dia. Just take one material, lepas tu bagi balik and then continue kita punya development macam biasa. Okay, tadi memang dalam game ni ada mistake di mana positioning of my pieces is out of position menyebabkan dia senang nak attack. Tapi saya tunjukkan macam mana nak attack tadi. Basically ada 4 option. Run, bukan run dululah. Okay, tambah guard, macam kita bagi profile assist move supaya kita guard kita punya position, ataupun kita exchange kita punya material, ataupun fikirkan cara nak buat counter move yang dia terpaksa address, yang dia terpaksa deal, menyebabkan dia terpaksa menghentikan serangan. Okey, saya rasa itu saja untuk perbincangan kali ini. Semoga kita berjumpa dalam video yang lain. Assalamualaikum. Okey, ni additional learning. Siapa dah stop, tapi siapa ada extra work, dia nak teruskan perbincangan, boleh. Saya nak bincang pasal Zukertort opening dan Tennyson Gambit. So lepas saya deal dengan benda tu, kita study lebih lah. Kita familiarize ke black, white, apa semua. Jadi dalam tambahan ekstra ni setelah habis video tadi ialah macam mana kita bagi tahu sikit pasal Zukertort opening, Reti opening, Zukertort opening yang dia buat Tennyson Gambit. Gambit ni dia offer sacrifice for the sake of development. Okey, jadi dalam Tennyson Gambit, okey, move dia ialah sebenarnya E4 D5. Okey, dan seterusnya naik F3. Dalam hal ni dia offer dengan takes dia tu. Itu dia punya gambit dia. Tapi dia boleh transpose. Katakan kalau dia bergerak ke naik ke F3, hitam dia tak boleh jalan dah ke E4. Okey, jadi kalau dalam banyak hal, kalau player-player dah nak main Zukertort ni, nak buat Tennyson Gambit ni, jadi queen dia letak ke D5. Jadi queen ke D5, so dia akan dapat sama, transpose itu similar position yang mana dia makan kat sini. Okey, ni daripada point of view of black, dia sebenarnya ada trap dia. Okey, jadi black daripada point of view white, dia ada trap dia. White akan pergi ke sini untuk takes the pawn. Okey, dia ada 2-3 trap, so saya terangkan trap yang paling simple lah. Itu je yang saya familiar kan. Okey, bila knight akan makan attack ke pawn, natural move, knight dia ataupun bishop dia akan pergi kat sini. Okey, apa yang trap ni akan buat ialah dia punya trap ialah natural move lah kan. Biasanya orang akan serang bishop ke ataupun knight ke, dia cuba nak selamatkan dia punya pawn. Okey, apa yang dia akan buat ialah knight attack 2 serang 1. So dalam natural move dia akan buat bishop ketiga. Okey, dia punya trap ialah queen nak makan kat sini yang keempat. Bila queen yang nak makan yang ketiga, tiga, untuk dapat balik pawn ni. Kalau yang tak biasa, jadi queen dia akan letak ke sini. Kat sinilah trap dia, sebab bila queen check, dia dapat this bishop. Okey, kalau dia lari, macam mana cara dia ni, mula-mula sekali, saya pun tak ingat sikul dia makan sini, dia makan, bila kita lari ke sini, kita lari, queen take sini,
Okay, bishop dia lari kat sini. Yang ni dia punya ni kita boleh dapat kita punya pawn ni, sorry ni, kita dapat dia punya rook. Tu dia punya Zukertort opening. Okay, dia ada 2-3 cara lagi lah, tapi basically itu dia punya opening trap dia. Jadi cara reply yang terbagus untuk black sebenarnya, apa yang diberitahu ialah reply yang terbaik sebenarnya E5. Bila E5 dia dapat makan, ni pergi kat sini, ni patah balik. Basically yang lain kita continue development yang sama, dan basically black in equalize dia, so tak jadilah dia punya black in a good condition untuk melawan kepada Tennyson Gambit. Ada few lagi move lah, tapi basically itulah move yang Zukertort opening untuk quick in win. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih.